au cimetière, un mort, un défunt, quand il part, et il va se rejoindre l'au-delà pour l'éternité, eh ben, il donne une leçon en fait aux vivants. Et la leçon qu'il donne, elle a plusieurs chapitres. Le premier des chapitres, il aura pour intituler en fait toute chose a une fin. Comme dit Rabbi Foucault, toute âme goûtera à la mort. Et il y a un shir qui disait que l'ange de la mort, Malik el-Mout, il regarde Beni Adam, fils d'un homme, il regarde l'homme, droit dans les yeux 5 fois par jour. Il le fixe dans le regard et il attend l'ordre de Dieu pour lui prendre son âme. Et souvent, je m'interroge moi-même et je me dis, à ce moment-là, puisque l'heure de notre fin, on ne la connaît pas, on peut essayer de la programmer. Mais si Dieu a décidé autrement, on peut même le programme, il ne sert à rien. Et je me dis souvent, quand l'ange de la mort viendra me prendre mon âme, dans quelle situation je serai sur le plan du comportement? Quels seront les derniers mots que ma langue formulera et qui glisseront sur mes lèvres et qui seront entendus par les autres? Quand l'ange de la mort viendra saisir mon âme, à ce moment-là, je me poserai la question: dans quel état relationnel j'ai laissé mon épouse, mes enfants, mes amis, mes frères fidèles? Quand l'ange de la mort il viendra prendre mon âme, comment je pourrais le retenir de la prendre? Je ne pourrai pas la prendre. C'est pour ça qu'on a toujours, il vaut mieux, les gens d'avant disaient, c'est-à-dire les remords sont toujours en dernier. Les remords finissent toujours en dernier, les remords en fait. Et à ce moment-là, eh ben, qu'est-ce qu'on va se dire? On va se dire, si j'avais su, mais le si j'avais su ne va pas m'empêcher de partir, il n'empêchera pas l'ange de la mort de prendre mon âme. Donc il vaut mieux qu'à ce moment-là, en fait, il vaut mieux être prêt et se préparer à tout instant. Puisqu'à tout instant, on est susceptible de quitter, ici-bas pour aller à l'au-delà. Et quand on est à ce moment-là, on ne peut pas le retenir, l'ange de la mort, l'âme part. Et on revient à notre Seigneur. Rabbi, Rabbana, Rabbukum, Ilahina. Et dans quelle situation je vais comparaître? Mais avant de comparaître, comme je disais tout à l'heure, on rappelait tout à l'heure au cimetière, c'est qu'on va être accompagné, et ça, si vous voulez, c'est souvent, on dit, le mort, il a des droits sur le vivant. On n'insiste pas assez là-dessus. Et l'un des droits, c'est que sa dépouille soit accompagnée par les vivants au cimetière, et qu'il soit enterré, et qu'on prie sur lui. C'est un impératif, on l'oublie souvent. Il y a des fois, dans des cimetières, on enterre des gens et ils sont seulement deux. Il n'y a que 2 personnes au moment de l'inhumation des corps. Alors que le mort, il a un droit sur nous. On doit se renseigner de qui est mort, qui n'est pas qui, quelle est la salat janaza, est-ce qu'elle a lieu, pas lieu, où elle a lieu. C'est pour ça que quand on apprend la mort de quelqu'un, il est du devoir du vivant, du musulman, de faire savoir qu'il y a un membre de notre communauté qui est décédé et sur lequel nous devons aller prier. C'est un devoir. Même si je ne peux pas, parce que j'ai des obligations professionnelles ou étudiantines, je transmets comme quoi il y a Salat Janaza, comme quoi on va enterrer telle personne sur un cimetière en France ou peu importe. Mais en tout cas, qu'on fasse savoir l'information, qu'on la fasse circuler. Ça, c'est le droit du vivant sur le mort. Mais il y a aussi, Rasulullah, il nous a dit,
ayez de la compassion les uns envers les autres. Rasulullah, il nous a dit, la communauté est pareille à un corps. Si une partie de ce corps est affectée par une douleur, la douleur est ressentie dans l'ensemble du corps. Ça veut dire que quand on a une famille qui est affectée par un décès, notre obligation en tant que membre de la communauté, c'est d'aller réconforter cette famille, c'est de l'entourer pour qu'elle puisse faire face à cette douleur. Car perdre la douleur d'un proche est une épreuve qu'on ne souhaite à personne. C'est un breuvage amer qui met du temps à couler dans la gorge. Et quand il coule dans la gorge, il affecte le cœur d'une manière qui est quasi indélébile. Donc c'est pas normal de trouver des familles qui sont seules face à des épreuves. Je vous le rappelle, mais avant de vous le rappeler, je me le rappelle à moi-même. On doit entourer ces familles. On doit leur montrer que la communauté est unie. On doit s'entraider dans ces mouvements-là. On doit avoir de la compassion. Ça, c'est la part que le défunt laisse aux vivants. Prenez soin de ma famille, celle qui est restée vivante. Ensuite, le défunt, lui, il est dans sa tombe. Effectivement, 3 choses vont accompagner au cimetière à sa dernière demeure. Il y a sa famille, il y a s'il avait des richesses, et il y a ses actes, bons ou mauvais. Mais il n'y a qu'une seule chose qui va aller au-delà de la dunya et qui va l'accompagner pour l'éternité. Ça va être son passeport, son visa pour l'éternité. Sa famille ne pourra pas le rejoindre. Ses richesses ne pourront pas le rejoindre. Il n'y aura que ses actes, bons ou mauvais. Ces actes vont lui donner un visa d'entrée, soit au Jahannam, en enfer, soit au paradis, celui qui a œuvré et qui a œuvré en bien, molkhir, comme on dit, qui s'occupait du pauvre, qui faisait sadra, qui visitait les malades, qui se souciait des gens quand ils étaient dans la peine. Celui qui faisait, fils abillah, pour plaire à Dieu. Sa balance, elle sera lourde. Et les anges y viendront, ils lui ouvriront le côté droit de sa tombe et ils lui montreront un paysage que l'imaginaire humain ne peut dessiner. Mais ce que le défunt verra sur son côté droit lui donnera envie d'y aller tout de suite. Quant à celui qui n'a pas pensé qu'un jour il comparaîtrait devant son Seigneur, avec ses actes, ses mauvais actes, qui plaideront pour lui d'une manière négative, on lui ouvrira le côté gauche de sa tombe et on lui montrera le pire des endroits qu'il puisse connaître, l'enfer. Et lui, à aucun moment donné, il aura envie de s'y précipiter. Mais c'est fait. Les actes sont là et ils ont signé sa destinée finale. Donc, c'est à nous, il faut juste qu'on n'oublie pas ça. Et après, le défunt. Les parents notamment, parce qu'en l'occurrence ici, il s'agit de parents. Que peuvent avoir, quelle est la meilleure chose que des parents peuvent avoir? Quelle est la meilleure chose que des parents peuvent avoir et qui n'est pas quantifiable, qu'on ne peut pas mesurer à l'aune de la richesse pécuniaire? Ce que peuvent avoir des parents de meilleur pour Dunya wa al-akhira, c'est d'avoir des enfants salihin, des enfants qui font du bien, qui perpétuent le bien qu'ils ont vu sur leurs parents et qu'ils ont pris comme modèle leurs parents. À ces gens-là, aux défunts qui aura laissé de tels enfants, et quand ces enfants-là, petits-enfants, neveux, nièces, parents, ils feront un bien, particulièrement la progéniture, comme on dit, les enfants. Quand cet enfant-là, ce garçon ou cette fille fera du bien, les anges, ils viendront voir le défunt, le papa ou la maman, et ils lui diront « Ya Sa'adak »
ô bienheureux, tu fais du bien. Et le défunt, il dira, mais comment je peux faire du bien alors que je suis mort? Et les anges lui diront, parce que tu as laissé une progéniture qui copie tes actes de bienfaisance, qui font des bonnes œuvres comme ils t'ont vu faire des bonnes œuvres. Donc eux, ils sont récompensés pour les œuvres qu'ils font, et toi, par leur acte, tu es récompensé pour l'exemple que tu leur as donné. Vous voyez, c'est tout ça. Le défunt, on peut l'accompagner, parce que le reste, on ne peut pas faire, ça ne sert à rien. On peut faire que du bien pour le défunt. Les sadaqa jaria, les sadaqa tout court. Aujourd'hui, bientôt, la semaine prochaine, Inch'Allah, on rentre dans Shahr Ramadan, Shahr Rahma ou Shahr Maghfira. Shahr Sadaqa par excellence. Rasulullah il a dit, s'il y a un mois dans lequel l'aumône est par excellence et compte double, c'est le 9e mois de l'année, à savoir Shahr Siyam, Shahr Ramadan. Donc, fi Ramadan, on doit redoubler d'efforts pour faire la sadaqa. Donc, faites sadaqa pour vos parents, faites sadaqa pour votre maman, faites sadaqa pour votre papa. Fi Shahr Ramadan, elle compte double cette sadaqa. Rasul il dit, celui qui jeûne et qui invite quelqu'un, un jeûneur, à venir rompre chez lui le jeûne, cette personne-là recevra le bénéfice du jeûne de la personne qu'il a invitée chez lui, en plus de son bénéfice à lui pour avoir jeûné, sans pour autant enlever la récompense de celui qui a été invité, qui était jeûneur. Si vous voulez faire Siyam Ramadan, pour faire simple, si vous voulez m'inviter à venir faire Siyam chez vous, eh bien, vous allez avoir ma récompense de jeûneur, plus la vôtre, donc double récompense, mais moi ça ne m'enlèvera pas ma valeur de récompense. Voilà, pour faire l'explication de texte, comme il dit. Donc, c'est en fait tout ça pour dire qu'on a une véritable opportunité qui s'offre à nous, fait Shahr Ramadan. Shahr Ramadan, c'est le mois par excellence de la sadaqa, par excellence de la sadaqa. Au-delà du fait que, comme disait Rasulullah, c'est fait Shahr Ramadan, ce qui compte le plus, c'est pas Qiyam al-Layl, c'est pas les prières canoniques, c'est pas les prières surrogatoires, c'est la sadaqa. Sadaqa fi Shahr Ramadan. Et aussi, c'est Shahr Rahma, Ramadan, Shahr Maghfira, le mois de la miséricorde, Shahr Rahma, Shahr de la miséricorde, Shahr Ramadan, Maghfira, du pardon, et le mois du dhikr. Invoquer Allah autant que nous pouvons et aussi souvent que vous pouvez, tout en ayant à l'esprit que c'est un mois de sadaqa par excellence. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته إلى نسفا بناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع زبانية كلا لا تطعه وجد ضرب. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر
تنزل الملائكة والروح فيه بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من الكتاب والمشركين مفكين حتى تأتيهم بينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيمة. إن الذين كفروا من الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر بريئة. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير بريئة جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات سمعا فأظن به نقما وصلنا به جمع. إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب خير لشديد. أفلا يعلم إذا بثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما قارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. بسم الله الرحمن الرحيم. هاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن بحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم موصلة في عمد ممددة. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل له في تضليل وأرسل عليهم طير أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام مسكين. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في
فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر وسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا. قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من
حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم علينا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتابه وكانت من القانتين. هيا نديروا الدعاء إن شاء الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم يا رب أطعم من أطعمنا واسق من سقانا واجعله من المسلمين يا رب العالمين. خالتي نوار اللهم يا رب اغفر لها وارحمها اللهم عافها واعف عنها اللهم أكرم نزلها ووسع مدخلها ونقها يا رب من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم واغسلها بماء وبرد وثلج يا رب العالمين. اللهم يا رب سهل لها وهون عليها أول ليلة في القبر
يا ربي هون عليها هذه الليلة. اللهم اجعلها ليلة سهلة يسيرة قصيرة. اللهم يا رب اجعلها ليلة مضاءة. اللهم أبعد عنها الوحش والوحشة. اللهم أبعد عنها الظلم والظلمات، واجعل قبرها روضا من رياض الجنة، ولا تجعل عقرة من عقر النيران. اللهم وسع لها في قبرها، افسح لها فيه، نوره لها يا رحمن يا رحيم يا رب العالمين. اللهم اضمن لها الروح والراحة والجواز على الصراط. اللهم يا رب اجعل هذا الصور من القرآن لقرناها نورا يضيء لها قبرها، مؤنسا لها في قبرها، شفيعا لها يوم القيامة يا رب العالمين. اللهم يا رب واجعل ثواب ما قرناه ونور ما تلوناه من القرآن الكريم في ميزان حسنات مرحومة يا رب العالمين. اللهم لا تحرمها من النظر إلى وجهك الكريم يا رب. بيض وجهها يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. اللهم اجعلها من شفعاء نبينا الكريم. اسقها يا رب من يده الشريفة شربة ماء من حوض الكوثر لا يظمأ بعدها أبدا. اللهم احشرها في أعلى عليين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم إنا نشهد لها بالخير والخيرية. نشهد لها يا الله يا كريم بأنها كانت امرأة طيبة زكية نقية سخية يا الله يا كريم. فاجعل شهادتنا هذه في ميزان حسناتها، واجعلها هذه الشهادة منجاة لها من النار وسبيلا لها لدخول الجنان يا رب العالمين. العين تحلك. اللهم يا رب اجعلهم من الصابرين، اجعلهم من القانتين، اجعلهم من المحتسبين. اللهم تقبل صدقاتهم واخلف نفقاتهم، واجعلها في موازين حسنات ميتهم يا رب العالمين. الناس اللي قاموا في هذا اليوم واللي داروا هذا الإكرام وهذا الإطعام وهذه الصدقة ونصلي طيب. اللهم يا رب جازهم خير الجزاء وكافهم خير المكافأة. اللهم كما ستر خلق نوار استرهم في الدنيا والآخرة يا رب العالمين. اللهم اعطهم الصحة والعافية، اشفهم من الأمراض والأسقام وعافهم واعف عنهم يا رب العالمين. يا رب الجماعة اللي حاضرة معانا كل واحد في قلبه حاجة فيها مرضاتك، اقضي له حاجته يا رب العالمين. اللهم يا فارق الحب والنوى بلغ كل واحد منا ما نواه. اللهم يا قاضي الحاجات اقضي حوائجنا وحوائج جميع المسلمين. اللهم إنا نسألك أن تحفظنا وأن تسترنا. اللهم احفظنا بحفظك، اللهم استرنا بسترك، اللهم ارعنا بعينك التي لا تنام، واحرسنا بجندك يا رحمن يا رحيم يا رب العالمين. اللهم اجعل القرآن الكريم حافظا وحفيظا لنا. اللهم احفظنا بالقرآن واقفين، احفظنا بالقرآن قاعدين، احفظنا بالقرآن بين أيدينا من خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا يا حي يا منان يا رب العالمين. اللهم يا رب اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم عليك بمن عادانا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم يسر لنا لليسرى، جنبنا العسرى، يغفر لنا في الآخرة والأولى. اجعلنا يا رب من أئمة المسلمين من بركة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.